सिकंदर आज़म मशहूर रूमी बादशाह और सिपा सलार। सिकंदर 350 से 323 कबल मसीह तक मकदूनिया का हुक्मरान रहा। इसने अरस्तो जैसे उस्ताद की सोहबत पाई। कम उम्री ही में यूनान की शहरी रियासतों के साथ मिस्र और फारस तक फतह कर लिया। कई और सल्तनतें भी इसने फतह की, जिसके बाद इसकी हुक्मरानी यूनान से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक फैल गई। सिर्फ 22 साल की उम्र में वो दुनिया फतह करने के लिए निकला। ये इसके बाप का ख्वाब था और वो इसके लिए तैयारी भी मुकम्मल कर चुका था, लेकिन इसके दुश्मनों ने इसे कत्ल कर दिया। अब ये जिम्मेदारी सिकंदर पर आयद होती थी कि वो अपने बाप के मिशन को किस तरह पूरा करे। बाप की मौत के वक्त सिकंदर की उम्र 20 साल थी, लेकिन वो इस लिहाज से खुशकिस्मत था कि किसी मुश्किल के बगैर ही इसे मकदूनिया की हुक्मरानी मिल गई थी। वरना इस जमाने का कायदा तो यही था कि बादशाह का इंतकाल होते ही तख्त के हसूल के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी, और इस लड़ाई में हर वो शख्स हिस्सा लेता था जिसके पास तख्त तक पहुंचने का जरा सा भी मौका होता। सिकंदर एक तो अपने बाप का इकलौता बेटा था, दूसरा इस वक्त मकदूनिया की हुक्मरानी का कोई और ख़ास दावेदार न था। लेकिन एहतियात के तौर पर सिकंदर ने ऐसे तमाम अफराद को कत्ल कर दिया जो किसी भी तरह से इसे नुकसान पहुंचा सकते थे। यहाँ तक कि अपनी माँ के उकसाने पर इसने अपनी दूध पीती सौतेली बहन को भी कत्ल कर दिया। सिकंदर की एक और खुशकिस्मती ये भी थी कि इसे अरस्तो जैसा उस्ताद मिला था जो अपने ज़माने का काबिल और ज़हीन तरीन इंसान समझा जाता था। इसके अलावा इसके बाप फिलिप्स ने अपने बेटे की जिस्मानी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी और इसके लिए इसे शाही महल से दूर एक पुरफिजा मुकाम पर भेज दिया ताकि ऐशो इशरत की ज़िंदगी से वो सुस्त ना हो जाए। यहाँ सिकंदर ने जिस्मानी मशक्क़तें भी सीखी और घुड़सवारी, नेज़ा और तलवारबाजी में भी महारत हासिल कर ली। साथ ही साथ अरस्तो इसकी ज़हनी तरबियत भी करता रहा। हुक्मरानी के इब्तदाई दिनों में सिकंदर ने एथेंस, यूनान का दारुल खिलाफा समेत दीगर पड़ोसी ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, और उसकी वजह यह थी कि अपने महम पर निकलने से पहले वो न सिर्फ अपनी फ़ौज को मजबूत करना चाहता था, बल्कि इसको ये फिक्र भी थी कि कहीं इसकी गैर मौजूदगी में कोई मकदूनिया पर हमला ना कर दे। 2 साल इस काम में बीत गए। इस दौरान में कुछ इलाकों को तो इसने तलवार के जोर पर फतह कर लिया और कुछ मुकाबले किए बगैर ही इसके साथ मिल गए। शुमाल और मगरिब की तरफ से किसी हद तक मुतमिन हो जाने के बाद सिकंदर ने मशरक की जानब नजर डाली तो इसे ईरान की वसी व गरीज सल्तनत दिखाई दी। बहिरा रूम से हिंदुस्तान तक फैली इस सल्तनत का रकबा लाखों मील था। इसमें दरिया भी थे, पहाड़ भी, सहरा भी थे और झीलें भी। गर्ज यहाँ वो सब कुछ मौजूद था जो किसी भी इलाके को खुशहाल बनाने के लिए ज़रूरी है। यही वजह थी कि ईरानी सल्तनत पूरी नहीं तो आधी दुनिया की हैसियत ज़रूर रखती थी। यहाँ तकरीबन हर रंग और हर नस्ल के लोग आबाद थे। ईरानी सल्तनत पर हमले की एक बड़ी वजह यह थी कि ईरानी शहनशाह दारा ने सिकंदर के मुखालफिन की खुफिया तरीके से मदद भी शुरू कर दी थी। दरअसल ईरानी फ़ौज में एक बड़ी तादाद ऐसे यूनानियों के साथ थी जो शुरू ही से अपने पड़ोसी मुल्क मकदूनिया के खिलाफ रहे थे। इन्हीं के उकसाने पर दारा ने यह कदम उठाया था। 334 कबल मसीह में सिकंदर 35,000 फौज के साथ मकदूनिया से निकला। इस फौज में 30,000 सवार और 5,000 पैदल थे। सिकंदर की पैदल फौज की मशहूर तरीन चीज़ मकदूनवी जत्था था। यह 256 फौजियों का मरी शक्ल का दस्ता था, यानी हर कतार में 16 सिपाही थे और इन कतारों की तादाद भी 16 ही थी। इनके हाथों में जो नेज़े होते थे वो भी 16-16 फुट लंबे होते थे। यूं चलते हुए जब पहली 5 कतारों के सिपाही अपने नेज़े आगे की तरफ बढ़ाते तो उनकी नोकें पहली कतार से भी आगे निकल जाएं। मशरक की तरफ चलते हुए दरियाई गिरानी कोस पर सिकंदर का सामना एक कदरे छोटे ईरानी लश्कर से हुआ। इस लश्कर में 20,000 सवार और 20,000 ही पैदल सिपाही थे। प्यादों में ज़्यादातर यूनानी नस्ल के लोग थे। लश्कर की कमान दारा के करीबी लोगों के पास थी। इनमें इसका दामाद सुपुत्रा व तीस भी शामिल था। सिकंदर की फौज का पता चलते ही ईरानियों ने जब सबसे पहले काम किया वो दरिया के ढलवान किनारे पर कब्जा करना था ताकि दुश्मन फौज की पेशे कदमी को रोका जा सके। लेकिन इस बात पर सिकंदर ज़रा सा न घबराया। इसे मालूम था कि इसकी फौज का एक एक सिपाही दिलो जान से इसके साथ है। इसने इन्हें हुक्म दिया कि वो दुश्मन के तीरों की परवाह किए बगैर दरिया पार कर लें। बस एक मरतबा दूसरे किनारे पहुंच गए फिर इनका दुश्मन पर काबू पाना मुश्किल ना होगा। सिकंदर को अच्छी तरह मालूम था कि एशियाई लोग
جہاں گھڑ سواری میں ماہر ہیں وہاں پیدل لڑائی میں خاصے کمزور ہیں۔ مزید یہ کہ اس کے سپاہیوں کے پاس ایرانیوں کے مقابلے میں بہتر اسلحہ ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک زرہ میں تھکے ہوئے تھے اور ان کے نیزے ہلکے اور لمبے تھے۔ سکندر کی فوج کا جتھا درمیان میں تھا، جبکہ دائیں اور بائیں طرف سوار تھے۔ دائیں طرف کے سواروں کی قیادت وہ خود کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، لیکن دریا کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں اس کی فوج دریا پار کر کے دشمن کے عین مقابل کھڑی ہو گئی۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے شروع میں تو ایرانیوں کا پلہ بھاری رہا، لیکن بازی جلد ہی پلٹ گئی۔ مقدونوی فوج نے جب خود اپنے سپہ سالار کو دشمن کی صفوں میں گھستے دیکھا تو ان کی ہمت بندھ گئی اور انہوں نے ایرانیوں پر کاری ضربیں لگانی شروع کر دی۔ سکندر چمکدار زرہ پہنے اور سر پر مقدونوی کلگی سجائے ایک شان سے آگے بڑھا اور سیدھا اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں ایرانی سپہ سالار جمع تھے۔ وہ اس قدر بہادری سے لڑا کہ آن کی آن میں ایران سپہ سالاروں کی لاشیں گرنے لگیں۔ سکندر کے بازوں کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لڑتے لڑتے اس کے نیزے کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ تب اس نے اپنے سائز گھوڑے کی نگرانی کے لیے رکھا گیا ملازم کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لڑتے لڑتے اسے بھی توڑ ڈالا۔ سب اس کے ایک سپہ سالار دیمار طاؤس نے اپنا نیزہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس نیزے کے ایک ہی وار سے اس نے دارا کے داماد سپتر و تیز کا کام تمام کر دی۔ جنگ جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی اسی طرح اچانک ختم بھی ہو گئی۔ کئی ایرانی جرنیل میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ان کے 1000 گھڑ سوار مارے گئے، باقیوں نے بھی بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ایرانی سپہ سالار کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ ان 1000 پیدل سپاہیوں کا استعمال کرنا بالکل بھول ہی گئے جو یونانی نسل کے تھے اور ایرانی فوج میں اجرت پر بھرتی ہوئے تھے۔ یہ جنگ کے پورے عرصے کے دوران میں ایک جانب خاموشی سے کھڑے رہے اور آخر میں مقدونیوں نے ان میں سے 2000 کی تو گرفتار کر لیا، باقیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسری طرف مقدونیوں کا نقصان نہایت کم تھا۔ ان کے 60 سوار اور 30 پیادے مارے گئے۔ البتہ ان مرنے والوں میں ایسے بھی تھے جو سکندر کے خاص آدمی کہا جا سکتے تھے۔ گرانی کوس کی فتح کے بعد سکندر کا سامنا اسوس شام کا شہر کے مقام پر ایک بہت بڑے ایرانی لشکر سے ہوا۔ اس لشکر کی قیادت خود دارا کر رہا تھا اور اس میں تقریباً 1 لاکھ سپاہی تھے، لیکن یہاں بھی ہمت ہارنے کی بجائے سکندر نے اعلیٰ جنگی حکمت عملی اپنائی اور جلد ہی دشمن کے پیر اکھاڑ دیے۔ ایک دفعہ پھر کئی ایرانی جرنیل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دارا نے تو بھاگتے ہوئے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کے خیمے میں اس کی ماں اور بیوی بچے موجود ہیں۔ اس جنگ میں بھی ایرانیوں کا بھاری نقصان ہوا، جبکہ مقدونیوں کا نقصان نہایت کم تھا۔ سکندر نے دشمن کی ایک بہت بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا، لیکن دارا کے بیوی بچوں کے ساتھ اس نے نہایت عمدہ سلوک